Siku ya Sunday tulisherehekea utukufu na ushindi wa Yesu Kristo kwa msalaba. Kwa sababu hiyo ndio maana ya Easter. Amen. Na siku ya leo nataka tuone ni nini Yesu alifanya after amefufuka. Umunsi natwa nabani kiki cyakoretse Yesu amaze kuzuka. Kichwa ya neno langu ni Yesu ni mshauri mwema. Umutwe w'amajambo Yesu ni umujyanama mwiza. Kwa nini nasema Yesu ni mshauri mwema? Kubera iki mvuga ngo Yesu ni umujyanama mwiza? Wakati Yesu alisulubiwa kwa msalaba, igihe Yesu yali ku musaraba na wanafunzi wakaona kweli Yesu amekwisha uawa, hanyuma abigishwa be babona yuko Yesu yamaze kufa, walikufa moyo wote, bose baciye bacika intege, na wakarudia makazi ile walikuwa wanafanya, baciye basubira mu bikorwa byabo bahora bakora mbele ya kuja kuwa wanafunzi wa Yesu. Baciye bagenda gukora ibikorwa bataraza gukurikira Yesu. Walienda kwa ufuaji tena, bagiye kuroba. Kandi kwa kisisi wa Kristo, twebwe nk'abakristo ni kama kurudi nyuma kwa dhambi kwa watu wa dunia, ni ngo gusubira inyuma mu byaha habisi. Bwana atuhurumie, bali tubabarire. Ati sisi tu tukiona shida tuna backslide, tunarudi nyuma. Sikuvuga yuko iyo turonse ingorane tuca dusubira inyuma. Hata wanafunzi wa Yesu n'abigishwa ba Yesu, wale waliona miujiza yote Yesu alifanya, babonye ibitangaza Yesu yagiye akora, wakati waliona Yesu amekufa kwa msalaba, bamaze kubona urupfu rwa Yesu ku msalaba, walirudi nyuma na wakarudi kwa dunia, baciye basubira inyuma basubira mu by'isi. Lakini Yesu kama mshauri mwema alifanyaje? Ariko Yesu nk'umujyanama mwiza yakoze iki? Na hapo ndiko kichwa la neno langu liko. Aho niho hari umutwe w'amajambo w'ijambo ry'uyu munsi. Nataka tusome Yohana 21. Turasoma mu gitabo cyanditswe na Yohana 21 kuanzia laini ya 4 mpaka ya 7. Arahera kuri 4 kugeza 27. Na nitasoma kwa jina la Yesu. Nasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Yohana 21 21 4 kupita 7. Kane tunashita ku murongo w'indwi. Hata asubuhi kulikusha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakamjibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu ya wingi wa samaki. Basi yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia ya kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Bwana asifiwe. Umutwenzi ugitambika, Yesu ahagarara ku musenyi, ariko abigishwa ntibamenya ko ari Yesu. Nuko Yesu arabaza ati, bana, hari icyo kurya mufise? Batoya. Arababwira ati, nimuterere urusenga iburyo bw'ubwato muraronka. Nuko baraterera, ntibaba bakibasha kurukwega kuko ifi zari sinzi. Wa mwigishwa Yesu yakunda abwira Petero ati, numwami Yesu. Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera impuzu kuko yari gusa, araheza yikubita mu kiyaga. Amen. Amen. Sasa Yesu ndiye huyu. Uyo niwo Yesu. Ameona wanafunzi wake wamemkimbia. Yabonye abigishwa biyo bamaze kumuhunga. Angekuwa mtu wa dunia ya leo, iyaba uwisi nka uyu munsi, angeenda kuwasomea
kubabwira Ninyi watu hamna imani ya kutosha. yari kubabwira ati mwebwe nimufise ukwizera guhagije, Hamkuamini kile nilimwambia ati nitakufa na nitafufuka. kubera iki mutemera kandi ari narababwiye yuko nzopfa hanyuma nkazuka? Mbona hamkuamini mimi ndio ni mwana wa Mungu? Kubera iki mutemeye yuko jewe ndi umwana w'Imana? Hivyo ndivyo mwana wa mtu wa dunia yuko nuko isi yari kwishura. Lakini Yesu amefanyaje hapa? Ariko Yesu yakoze iki ngaho? Ameenda pole pole tu. Yagiye buhoro buhoro, bukebuke. Anawaambia, mko na njaa, mmepata kitu siku ya leo? Yarababajije ati hari icyo mufise cyo kurya uyu munsi? Marafiki wangu, mmepata kitu? Mwabagenzi banje hari icyo mufise cyo kurya uyu munsi? Akamwambia hapana. Baramubwira batoya. Kawaambia basi tupeni hiyo neti zenu pande ya kulia wa neti. Arababwira ati nimuterere hariya mu kuboko kukuryo urusenga. Na wakati wametupa hizo neti zao, bamaze guterera urusenga, macho yao yakafufuka, amaso yabo arabona, wakaona hii ni Yesu mwenyewe. Bwana asifiwe. Barabona ati kumbe yari Yesu bwiwe. So bila kupokewa, atabanje kubakankamira, wamekumbuka kurudi kwa Yesu kwa sababu amesema yeye huyu ndiye Yesu. barabonye yuko baramugarutse ko Yesu abonye ko amaze kuba Yesu Kristo. Hata Petro anajitupa kwa maji kwa sababu anajua sasa niko na Yesu Kristo hapa. Aliingia kwa maji. Petro nawe achagenda mu mazi, kuyitera mu mazi kuko yavuga ati ndi kumwe na Yesu. Na kwa hivyo kanisa ndio hii ya leo ilianzia tena. Aho niho hatanguye ishengero. Hapa ndipo ushindi wa Yesu ule wa kweli uliingia. Aho niho insinzi ya Yesu Kristo yabonekeye. Kwa sababu wanafunzi wake sasa waliamini kwa kabisa Yesu ni Mungu, Yesu ni Bwana, ni Mwokozi. Kubicho gihe abigisho be baremeye yuko Yesu ari Imana kandi ari umushobora byose. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Niko na mfano kidogo tu. Ndafise akarorero gatoyi. Kwa sababu mimi na familia tuko kitu moja. Kuko jewe n'umuryango wanje turi kitu kimwe. Mzee mmoja kijana ameoa. Mtu mmoja yararongoye. Na wamekaa na mke wake mzuri. Bicaranye n'umugore wiwe mwiza. Lakini kijana akaona, ariko umusore yabonye ko vile tunapendana na mama au mke wangu hapa, kuko tukundana n'uyu mufyanse, kuko na shida kwa familia yangu na mke wangu. Hariho ingorane hagati y'umuryango wanje n'umuryango w'umukobwa. Akaangalia akaona kule shida iko. Ararababona hari ingorane. Akaona sitafokea mtu. Aravuga ati Yesu nshobora gukankamira umuntu. Lakini yeye kama Yesu akakuwa na kajia ya kuonyesha vile maneno inaendelea. Ariko Yesu nawe azokwerekana n'ingene ibintu biriko birabandanya. So siku moja akapigia mke wake simu. Igihe kimwe telefone umugore wiwe. Akamwambia mpenzi wangu. Aramubwira mukundwa wanje. Mama yangu ako na shida nyumbani. Mama wanje afise ingorane muhira. Na amesema twende na wewe. Avuze yuko tugenda ku mugoroba tujana nawe. Mahali niko ni kama saa moja na wewe si uko nyumbani? Aho ni naho muhira ni gisahimwe mbego uri muhira. So nikifika nyumbani umejiandaa. Nashika muhira sange witeguye. Usijali hata hakuna kitu utanunua, tutaenda tukinunua kwa duka, pesa niko nayo, usiwe na shida. Nta ngorane naho atakinugura, turakigura mu nzira amaduka ariho yo kubiguramo. Mama akamwambia hakuna shida, nitajitayarisha kuja twende. Hanyuma umugore aravuga ati sawa ndiko nditegura, hanyuma ucuza tugende. Mzee ndiye huyo amefika kwa mke wake. Amaze gushika ku mugore wiwe, ameingia kwa gari, barinjira mu muduga. Mzee ameingia kwa supermarket, arinjira mu isoko. Akamwambia, aramubwira ati kwa sababu wewe ndio mama na tunaenda kuona mama. Kuko wewe uri umugenzi wanje cyangwa umugore wanje hanyuma tugiye kuraba mama. Kwa shoshote unafikiri mama anahitaji na usiwe na shida ya pesa. Tora icyo ubona cyo mushimisha mama, hanyuma ije mahera nta ngorane. Shoshote unasikia mama anahitaji, chukua nitalipa. Icyo ubona keneye cyose utore ndari nta ngorane. Mama ndiye huyo. Umugore wewe hanyuma aratangura. Akachukua sukari kilo 1, tamba utora sukari kilo kimwe, majani y'icyayi, kamshere kidogo, umuchere na kamaziwa kidogo, n'amata. Na wakaenda. Hanyuma baragenda.
Sasa kwa sababu anaenda kwa mama wa kijana, kuko bari bagiye kwa nyina w'umusore, mama akasema mimi nasikia nimeshoka, hebu nilale. Umugore wamubwiye ati jewe ndarushe ngomba ndyame gatoya. Kwa hivyo mzee anaendesha gari, mama hajui kule tumanaenda. Hanyuma umugabo ariko aranyonga umuduga, ariko umugore wiwe ntiyamenye iyo bariko baracakuka yari afite. Akikuja kugudua wamesimama kwa nyumba, yagiye kubona bahagaze imbere y'umuryango. Kauliza mume wake, kwani tulikuwa naenda wapi? Aramubaza ati, arabaza umugore we, mbega twariko tuja he? Tulikuwa naenda kwa mama yangu. Twariko tuja kwa mama wanje. Hapana, huyu ni mama yangu. Aravuga ati oya, huyu ni mama wanje. Mzee akasema mimi najua huyu ni mama yangu. Umugabo aravuga ati je ndazi yuko wakati huyo mama ndiye huyo ametoka kwa nyumba. Nyina we nawe nuyo yanavuye mu nzu wageni, aje kwakira abashitsi. Anakuta hapa wanakorofana kidogo, abona bariko baramera nk'abashwana gato umugore n'umugabo. Sasa mama anauliza shida iko wapi hapa? Arabaza ati ingorane ni iki ngaho? Huyu mume wangu ameniambia tunaenda kutembelea mama yake, sasa ananileta kwako. Uyu mugabo yambwiye ko tugiye kuraba mama wanje none anzanye wawe. Sasa angalia kile nimekuletea hapa, ningekuwa najua tunakuja kwako ningekuletea mingi. Aravuga ati obe narizi yuko tuje gahi wawe nari kukuzanira vyinshi. Sasa mzee ndio akasema, aravuga ati hiyo ndio nilikuwa nataka ujue. Ico nico nagomba yuko umenya. Ati kwangu wewe mama yangu, wewe iwanje mama wanje iwa, lakini mke wangu kwa mama yangu si mama yake. Ariko nyina w'umugore wanje jewe si mama wanje. Kwa hivyo mama akashauria binti wake, hanyuma umuvyeyi arahanura na kama Yesu Kristo mama ndi huyo akajirudia, wakakuwa na amani. Bwana asifiwe. Yesu nkuko yabigize hanyuma arisubirako ibintu bigenda neza. Hii somo la Yesu, ikichigwa cha Yesu, ningeomba wewe na mimi liwe somo kwetu. Nashaka yuko kibicigwa kuri twese. Wakati tumepata kwa shida na marafiki zetu, iyo tufise ingorane n'abagenzi bacu, Mungu atusaidie tupate njia ya kuleta upatanisho bila kumiza mtu roho. Imana itugirire neza tuhuze imiryango canke tupatanisha abantu ata mitima iri kurababara. Bwana asifiwe. Imana ishimwe. Hilo ndilo neno lile Mungu amenipatia siku ya leo. Iliyo jambo Imana yampaye kuri uyu munsi. Hili neno Mungu ambariki. Abumvise bose amajambo Imana bahesa kibi. Na tuombe. Tusenge. Baba, katika jina la Yesu tumekuja asubuhi njema kwa mlima wako. Baba, tunajua wewe ndio mshauri mwema, na tunakuomba kwanza usafishe roho zetu ili neno lile kubwa likikuja Baba lipate mahali ya kukaa. Tunakuomba Baba usafishe akili zetu, tupatie hekima ili tujue vile kama sisi wale watu umeokoa tutaishi na wenzetu kwa amani bila ushungu, na kila wakati tunasema wewe yu mwema. Baba, nataka kuleta hii kanisa mbele yako Baba. Ni wewe ulituwezesha tuwe hapa na tumeona matunda ile umetuletea. Baba, tunakuomba hiyo baraka umetupatia ziwe baraka njema, baraka za kututoa juu mpaka juu ingine, tukikaribia wewe na tukipata amani na sisi wote, vile tunakaa nyumbani zetu, vile tunakaa kazini zetu, na vile tunakaa na kanisa. Tuwe watu wa kukusikiza Baba, tukiwa wachungaji, tukiwa watumishi, tukiwa hata washirika. Sisi wote tunaongozwa na neno lako, tunaongozwa na ushauri wako. Ndile Baba, tunaomba kuna watu wako na mahitaji hapa Baba, tuwakutane kila mmoja mahali anahitaji. Kuna watu wanataka kukushukuru Baba, tunakushukuru kwa yote. Sana sana tunataka kukushukuru kwa ile uhai umetupatia na neema na amani. Yote tunakuomba tukisema amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God.